Good morning po, ne. Mag-tune up po pala tayo ng ng Click 125, ne. Ayan po. Pwede na! Sa pag-tune up po ng ating scooter na Click 125, ne. Ang babaklasin po natin ay injector po, no. Ayan. Tanggalin natin yung injector, no. Kasi may dalawang bolt dito, 10 mm, no. Para hindi po tamaan kung dumulas man yung pangkalas natin, no. Tanggalin muna yung injector, no. Mahirap ng tamaan to, no, malutong, no. Mahirap pong tamaan yan, malutong yan. Pag naputol yan, yari, gastos, no. Mapagastos ka. So, napakalas ko na rin, no. Ayan. Dalawang D8 po, no. Madwa pong D8. Ayan po. Madwang D8, ganing kain eh. Ayan. Ganila pong injector. Okay. Tapos, adong malati. Malati. Oh. Adong malating 10 mm. So, remove po rin baklasan tamo. Tapos, 4 na 10. 10 mm. Yan. Ganyan pong cover na, So, reta mo po rin ingatan tamo, ining injector. Kaya po rin may tuturan, no, dudulasin kaya kayong pangalag. Okay? Para po yan maputot. Mamaltok ka po yan, gastos. May malitaw mo rin laro. Yan. So, change oil tune up po, na. Shout out, pre. Yan po yung customer natin. Busy. Busy siya sa, ano. So, yun po, tune up na rin to. Like and share na lang po sa ating video and follow na rin po. Patayin namin po. Wapulat tayo kayang kain, buntok. Yan po, So, i-tune up tayo po, Typing tayo pa, So, Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. ano po, kaya niya po timing, Yan. Kaya lang, bumabangga yung takap, So, konting diskarte, konting diskarte mo po, May taadurot tayo. Okay. Yun. Naik na po yun. Naik na siya. Kung mag-tune na tayo, makakainig. Ay, sira pa yun. Makakaya yun. Nasa akin. Ano po yun? Palo rin. Ang okay. Yan, pulong na ako. Sa mga kumitang. Siya makakaya niya malubo. Nakakaya yun. Ay, pala. Oo. Sabi na makakabidyo lang. Oo. Kain tayo. Yan, pahawak ka lang, pre, Yan. Meron po pala tayong ibang tools. Yan. Hindi natin nakita agad. Tayo ikit. So, timing mark po, Yan. So, ikot. Ito yung pong timing mark yan, Baka bungkuya po, Yun. Basta po migtas yung take tamo. Kanyo na po pantunan ng timing, Ito niya pong umbok, So, yan, malapit na. Okay. Yun. Wala po timing mark na, Yan. Umbok ka po, So, yun. Pwede tayo na mag-adjust. Okay. Kasi sa gitna nakatamo, tintapalan tools makanini. Yan. May bilog to. Magkasakit sining rasyer. Okay.
Sukod na po pala nini ha. 10.24 po. 10.24 yung sukat na. Okay? Yun na. Pamalik talo po rin hanggang kahit tamo ne. Yan, hanggang kaya maklas tamo ne. Timing tayo masalas yan, diyan makasabal yan, kaya tamong pangalag ka rin. Okay? So, start na po tayo na. Okay. Yan, ganyan naman po yung tinakbo. Almost 75 kilometers na. So, 75 kilometers, di pa na-refresh. Di pa na-refresh na. 75 kilometers. Yan na. Yeah. So, start na po tayo na. Yan na. Oy, successful po na. Okay. Oy, shoutout po. Yan. Ayan si Sir. Na. Shoutout. Regular customer ko po ito, na. So, ibalik na lang natin yung upuan tapos yung kaa. Yan. Na. Like and share na lang po sa ating video kung buriya po ne. Share yun po. Ha? Ngayon po ngayok po kilala ako po Japan ne. Japan mo to. Okay. Yan po ne. Timing tane ne. So, kaya tayong click tamo po ne. Kailangan po tutugita mo kayong standard ne. So, po pwedeng kaya ken tantiameter ne. Magkasaya yung tantiameter ken. Magaling tana mo po nung atansya tayong sukada 24 ne. So, bali size na po pala yan. Yung clearance na 10-24 ne. 10 niya keng intake, keng exhaust 24 ne. So, yan po gagamit pong filler gauge. Kaya, so magtaka ko po bakit at lula rin eh. Kasi po, halata mong kain eh, halata mong may itong sukat na 24 mo, no? So, at lula pong ginamit ko. May itong Jess, 8 po 6. Itang sakto yan mo kung sasabit, hadapin. Yun, no? Sakto yan sasabit, okay? So, ganyan naman po. Jess, ito, sakto yan sasabit, yan, makanyang po sukat na rin, Kaya po malyan tantiameter kan, magaling na magaling yung gawa kan, pati tansya na yung 24, okay? So, sarata na po, okay nini, at siyang banta na naman.